أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. أنا أتعلم Hello friends. Welcome to our YouTube channel ALA Arabic Tutorials. In this video we are going to learn Arabic demonstrative pronouns. So, let's get started. أسماء الإشارة. Demonstrative pronouns. أسماء إشارة. هذا. This. ये. هذا ولد. This is a boy. ये एक लड़का है. هذان. These. ये दो. هذان ولدان. These are two boys. ये दोनों लड़के हैं. هؤلاء. These. ये सब. هؤلاء أولاد. These are boys. ये सब लड़के हैं. هذه. This. ये. هذه بنت. This is a girl. ये एक लड़की है. هاتان. These. ये दो. هاتان بنتان. These are two girls. ये दोनों लड़कियां हैं. هؤلاء. These. ये सब. هؤلاء بنات. These are girls. ये सब लड़कियां हैं. Please don't forget to like, share and subscribe the channel. ذلك. That. वो. ذلك ولد. That is a boy. वो एक लड़का है. ذلك. Those. वो दो. ذلك ولدان. Those are two boys. वो दोनों लड़के हैं. أولئك. Those. वो सब. أولئك أولاد. Those are boys. वो सब लड़के हैं.
تلك. that, वो تلك بنت. that is a girl. वो एक लड़की है। تانك. Those, वो दो تانك بنتان. those are two girls. वो दोनों लड़की हैं। أولئك. वो सब أولئك بنات. Those are girls. वो सब लड़कियां हैं। Please don't forget to like, share and subscribe the channel.